Hello guys, mayong buntag sa inyong tanan niya guys. Kaya kasi lang dudong dyan guys, okay. Nado sila ikan karon guys, nado sila ibin karon guys, sa ilang eskwelahan guys. Tara guys, nagandam na sila guys. Sapatos na sila guys. Suotan nila tong bagong lang sapatos guys. Tara guys. Suotan nila bagong sapatos guys. Kung gahapon naabot guys. Tara guys, suotan nila sapatos guys. Ako tag sapatos si kuya o si kuya guys oh. Pag okay sapatos si kuya. Wag sapatos si kuya dyan ba. Si kuya Dudong. Ada sila event karon guys. Ano kayo guys sila guys. Guys oh. Dyan guys. Hindi na tawag ito guys. Guys, ready na guys. Mga ito na yung eskwelahan. Wala kayo sapatos dong ba? Bago. Wala po kayo. Wala po color no? Sapatos. Grabe ka tugnaw guys. Ang kan guys, butag sayo guys. Tugnaw kayo. Pag mahapon, mag-ulan. Minsan yung likod ng hugaw na ginahaw ka naglingkod hugaw na nagka-palm na ginahaw likod. Ano? Sa plywood. Hugaw sa plywood. Ang lido ko, hugaw. May sapatos si kuya, ras kuya, oo. Ito na sila guys. Ano yung naglaban? Yung mga sapatos ha? Kuya, kuya, gwapo rin na kayo ya. Ya. May tao. Ako sa manggaw. Hindi na sila kay nando sila ikan karon. Nando sila ibin karon sa eskwelahan. Na si mama guys oh, mama. Ina din niyo nga. Kaya kani matapos si mama guys. Kapildo naman gud bisan vlog na mo. Sila man, 100,000. No, si Bunso po guys, mata na po guys. Guys, kaya school po ni si Bunso karon. Mating bright tabi kayo niya kung Bunso guys. Mana. Yan, yan ang trabaho ron. Ha? Yan ang trabaho. Iwas pa meron. Ano pa may plywood. Andi mo na tuloy ron. Ugman ni si Bunso ya. Kami matiwas kaya na may trabaho. Alright guys, oh si kuya guys, oh formal si kuya guys. Mama. Sila nyo. Ah. Sila sa kumana sila nyo ron. Sakto kayo. Hey guys, thank you for watching guys. Yes.